Merci de nous préférer sur la 97.2, surtout dans cette émission Grand Débat, une émission qui vous parvient toutes les semaines du lundi. Aujourd'hui avec moi l'équipe au complet, Moustapha Bachir Diallo mais également Alpha Boubacar. 55 minutes sont devant nous. Voilà, pour décrypter l'actualité nationale, pourquoi pas internationale. Voilà, vous avez compris. Tout de suite, on était avec monsieur Barry Alpha Amadou du site d'information africaguinée.com. Kabe wonno en artande ko yobiti e fi o jiwo tawata ino jibini ino mo kadi wadde examen. Voilà, en jokkitoto murade den hamiren telen sengo dingira ito. Kawaite yiwtude ko yewti fi o suka mo humpitiden haray no fejjini sen iwdi don e ngaray non e mana do condine muradin ko yewti fi ko woni fejjude kon ka commune rural afia sukabe no hewti do hinobe accusiri maire mabbe on usil fo conseil communal on piiji buy bala telen sengo ka mabbe ton ko hondum feƴƴi e ko honno muradi woni feƴƴide en humpitoto joni ɓa enen e maɓɓe wonay ko makkoduɗen ka émission ɗo d'ici là onon kadi jokkite windalngol men ka 622 40 60 60 tawde ɗon émission en mi wawa yo gandintingol ko CCG comptoir commercial général woni en e ɗowtude ka émission meɗen grand débat ɗo un peu partout e nder leydi laggine ndin e hiɗen heɗa Mamou ka GPP Mamou Zere Kore ka Emergence FM Konakre ka Fotengo Lela Begawa Kaza hidon Geli ka 97.2 GPP FM Teleno Sengo Dakar ko Foli TV lala galnangal no fotata fode ka www.gppguinée.com Moustapha Bachir Diallo wala en jokkitoto murade din en humpite telen sengo dingira ito kadi no humpiti toɓɓede nden e mana ko suka woni ko ladial mon hoɓi kono woni bari madorare non e nder ko taskiɗen humpitiɗen ha famuɗen faltiɗen ko nya waɗɗinoɓe putuputuru sukaɓe ɗiɗo hewtiɗo wo e barrage e mana aray wi kumpite atade wengede ɗen taw ka weeyo joporen site internet jiɗo accake aray do ko kañum sukaɓeɓen hewtiɗon e wi woɓɓe ɓen doginoɗo ma waɗɗinoɗo putuputuru ndun on ɗon salino wana no duwirano o daro agent ɓe landomo kaydiri motoji ɗi ko nantata aray ko ɗum woni wo jaɓano e wi kumpite go woɓɓe ka noon no wiide no wayi bayten wiira non no wayi so tawi ko agent ɓe wonnoɓe on barrage ɗon woni do ko hawri e kañum on suka ɗon haray ko sama fewndi ɗo noon murandu no ƴufini tuuta e karaji jamaji ɗin nokkure dinguira to muradu moƴƴuru par ce que haymi humpitori e karawol maire dinguira on ka bimbi ɗo aray sukaɓe ɓen ko yata dow wawɓe temedere wo aray hiɓe mottodiri ka maison des jeunes maɓɓe aray fi yewtugol ƴettitira ɗum muradu ɗon no hanniri noon par ce que aray andirtinayi wonki goɗɗo woni ko heddi e mum donc aray ko non woni ko wawɗen humpitorade haka fewndi ɗo e ndaara so tawi wawa hammirde toon jonnen konngol ngol ɗum ko Modi Marwan kanko tigi wartana en taw inde barrage on hano muran ɗum feƴƴiri noon e haka fewndi ɗo ko honɗum jama on handi manditade fi ko fewtinden toɓɓere ɗon no woniri Alpha Boubacar Diallo monsieur Diallo Marwan hewti ka boggol on tolana yemɓe oui monsieur Diallo Marwan men salmini on bonjour bienvenue à vous ko sali ko tooli awa nalato nam tumeɗe jaam awa ko Diallo Marwan oui porte-parole mouvement jeunesse Dinguiraye. D'accord. Monsieur Diallo humpitike wonde fi ko fewti albala wadɗo toon ladial goɗɗo woni ko huuɓi e nder muradu tawta un peu flou mais faltaki ko laaɓi kono ɓayonoy ɗon toon aɗa ɗo wawi humputude men ko honno humpitora ɗo ma ko honno feƴƴiri ko hanki jeune ɓe no yiwde sous préfecture Tomba donc e nder sigiri ari ɓe arde fatude nder Dinguiraye d'accord donc barrage no érisa partie Dinguiraye ga ko ɓeynota temenen dugu donc ɓe ari ɓe andano agent ɓe no wonno ɗon donc ɓe signali ɓe ari ɓe watano garade fait que ɓe jaɓani darade goton toni jungo mum gon tappi jeune jo wonno ɓaawo donc on noon perdiniri chauffeur jongo tum moto on ɓe yanoyi donc han son to mbi kanko yani ko hoore à 14 heures il a rendu l'âme on tappuɗo ɗon ko agent jo tappuno goɗɗo wonɗon kam motoru ouais monsieur Marwan min on tappuɗo ɗon wonno ɗon ka motoru ko agent jo wattiɗo tenue ka oui ko agent jo d'accord ɓay équilibre on ɓe perdi équilibre ko agent jo gendarmerie régional Fara non tappi jeune jo d'accord en ce moment noon ɓe perdi équilibre par la suite ko honno murandum feƴƴirno ha tawata ladial goɗɗo wonay ko huuɓi bon par la suite mene préfet men yawno ko lié mais on waɗa constat on min arti après on a instruit justice on récupéri dossier o donc ɓe yeehi ɓe waɗi enquête ji maɓɓe ɗin fof joni agent ɓe wonnoɓe non ils sont déjà en audition ko justice donc mini ni ɓe juuɗe justice o ɓe audition ni maɓɓe ɗi d'accord woni ko laaɓi ko wonnoɗo ko motor ladial mum huuɓi ko wonnoɗon dogginde woni ko ɓay ɓe yanoyi ladial mum huuɓi kako supporta ɗon
ko supporta ɗon nam kono woni ko maketeno kono inneteno omo ladial mum huuɓi ɗon ko Ousmane Berete hade mo jombi mo mari ɓiɓɓe tato e debbo goto oui finalement ɓe ngure makko nde wawi hewtude dinguira e ton o yiide maɓɓe famille on fof no dinguira e ɗo ni meɗen ko justice ɗo par ce que sare jeunesse dinguira on fof no yalti ɗo innima coupable jo yaltine si tawi ɓutta e donc ɗo ni sare nden fof no laaɓi ok monsieur Marwan are si sukaɓe yaltiri wanu ni mi anda si tawi ko ara noon ɗum ni yo sifa on ella heɓo e on barrage ɗon non na première fois on ni oui kono kala ko barrage on son jijjama on ɗo moƴƴano ya moyen 3 ou 4 décès woni ko waɗi ko barrage ji ɗo nam donc min haali fi barrage on hamɓe ronki mais no ɓe jaɓani fewnide ɗo oui on barrage ko contrôle routine tum ɓe waɗata landagol kaydi ma piwoygo ka ko honɗum ko contrôle routine ɓe arani ɗon kono ko arnakugol jama tuɓe woni e mon arɗo kala si ɗa jogui papier ji ma ni ɓe tinte kalis aya rondi fure ari ɗon ɗa rondi nawno ɗo sa ari a feƴƴata ɓe jaɓata d'accord finalement le corps fure on ko honno woniri o joni ta musidangal wattinama ka ko honto fewna non fure on ko morgue oui donc meɗen joƴƴinimo ko morgue to min inni han justice hollanna golle mum ɗen donc meɗen habbi o fi autopsie ok e nder noon ko tintiduɗon e préfet nokkure men ɗen toon o rassuri o wondema ko laabi yalte par ce que ɗon andi ɓe inna e tewtewoje waɗe kono finish murandu minatandu ɗibbete kono ndu wattirte ɓaawo way préfet on ko ɗum rassuri men ko ɗum waɗi menen kadi meɗen yalti hannde fi anndingol ɓe dossier o meɗen suivi mo ha hamɓe holla men ko hombo waɗi ɗum ɗo par ce que ko menen min nani watta ko nawi wattu hannde kadi ko woyi kon wadde koye waccu d' accord du côté du mécontentement là tengo ka sukaɓe ɗum woni ko ŋakkini muraɗɗin ka saare dinguira e boutique magasin ji faali ka ko onno bon fof naati boutique aji ɗi fof naati kala wonɗo ɗo fof saare nen fof no ko yaasi d' accord ko watti e mum barrage on nini hiɓe jokkiti waɗugol golleji maɓɓe ɗin ɗon ka haray barrage o nini no accita non préfet on nodduno gouverneur on hankina ils ont mis fin ɓe waɗi fin e barrage o nam décision ƴettano ka koka téléphone to woni ko yewta bon on noddi chef de compagnie régional explicani mon siki ɓe ƴetti décision mum o interdisugol barrage on complètement monsieur Diallo Marwan mi weltanike on albarka mum boyi merci vraiment. Merci et bon courage à vous. Du côté de Dinguiraï, Alpha Bakar Diallo, très souvent, si pas d'impeji wona ko wadi, kono il faut reconnaître tel un sengo goñi nal ko do wadi do parce que on ne peut pas justifier c'est tawi yehi ha wonki sami arayi alaka hunde dewte don sina fi ko wonki kin sami kon no buyno ton e barrage dinge nokkeli gono ton hide yiya enen tiginde de yilo e wano police routière madum gendarmerie routière très souvent sibe inniɓe darna e woɓɓe kañ gaddi jaɓata tamperude dogay salo woɓɓe ara fella barage ɗin taƴa ɓoggi ɗin nanga lawol mo yaafi salo darade kono noon si tawi woni sifa ɗin peeji ɗon ton kadi waɗi hino ɓe mari moyenji no ɓe wawira heññirde e jogue o waɗa ɗum no par ce que hara on tigui bonni saria hara na katagol rewa feereji gono ton ha on tigui ladial mum huuɓa surtout ça un dernier point mo évoqueɗa ɗon so tawi goɗɗo woni ko fawñi saria no woodi no saria rewnirte wonti ara wona onti kadi o waɗu do ɓuri ella ka on ɗon waɗi kon par ce que vous imaginez oɗo o viole tun saria on angal daragol ɓay o darnama o taƴiɓo gongol certainement o feƴƴi e tout ça ko on bone ɗo woni ko bonni kono ko on ɗo yagginte kon e o wonɗo sombo ha wonkin huuɓi haray wona none gote ɓen ɗon ɗiɗo yagginirte vous imaginez ce que ça fait donc haray konti wattan hiide fof tawina seeɗa étant agent déjà siɗa watti tenu ɗa jonna alaji no gollirta aray hutor ɗum ɗon an kadi respecta hoorema waɗa no hanano waɗirede golle maɗen par ce que wona on ɗon noon no dogirno noon wiwa ƴettude kamɓe kadi wona motoji maɓɓe ma otoje maɓɓe ɓe relève numéro plaque d'immatriculation maɓɓe on ma ɓe yaha en tout cas noneji il y a beaucoup de possibilités do fiwawgol heññugol mo jogue rewnamo ka sari ko hana ɗo rewnede harana waɗirgol ni kon nous sommes d'accord que wondema o hanano mo tappude oui ça c'est clair ouais c'est clair donc en hammiray telen songo dalaba ka humpiti ɗen Alpha Boubacar Diallo Moustapha Bachir aray woni ko suka yiita e nokkure tawata ko étudiant yo ladial mon no huuɓi monsieur Sow ko journaliste ɓe wontiram ɓe e nden nokkure ɓe tika boggol monsieur Sow on jarama on jarama to nala ton yettude Allah ɓe gurden dalaba ton yettude Allah onon go laɓe ton to nala ton alhamdulillah nani fiyaray andingo jamaji ɗin ko honno wiyete ɗon e kon ɗum kippuɗon artane men e mum bon aray ko Hammadi Sow minete ko journaliste wonɗo ka radio rural dalaba ɗo oui haray hankime wawno yaade
wondude service de sécurité on Croix Rouge on oui kawtal ngal fof ka ndumuraadu ɗo waɗi ɗon mi wawno yaade min ndaari ko ɗum woni ko feƴƴi ɗon a waray noon ka ara nun ko o kawtal jo maɓɓe ɗum ko wernuɗo paykum kum ɗum hakiiɗu ko kanko wonno ko ara hewtaka mum ɗum ko lekkoje mereɗe paykum oui woni jangguide émission amen ko ɗe wonno ko wayi gorejo mum on gila dimanche ɓe helli ɓe yaalima oui aɓe ari ka ajiɗu ɓeni ha gorejo maɓɓe lundiɗo ka makko on ɓe wayrimo gila e dimanche numéro makko ala ko ɓeni hara ɓe kala humpitade si oyano andi si makko a ɓe mitti tan a wattan wilaɗa e woɗɗodira ara ko wano 200 métre eni awa joni ɓe ara pato ɓe ara ka suudu ɓe ndaara si tawi ɓe anda ko honɗum waɗi ɓe ari ka suudu wondude ɓen goreɓe makko ɗiɗo oya ko sagno oya ko haba ɓe ari ɓe takki suudu ndun kono ka ɓe takkino suudu ndun ɓe wattan wila ɓe tawi suudu ndun no ombi kono e goɗɗum fuɗɗi ɓeluɓude nder ton awa ka ɓe wattannoyla e ɗum ɗon ɓenni joni yoɓe yawka université ɓe hollita ardiɓe université on ɗum ko DG on ɗo yo watti duɓe goɗɗo ma kanko tigoymo ara ɓe darda ko ndu waɗi ɗum aɓa ɓe humpiti ɗum DG on kanko o nodduno police on o noddi Croix Rouge on tigi tigi kala hanuɓe wattan ndeyla e ndumuraadu ɗon ɓen ɗon humpita aɓe waɗi délégation ɓe ari noon ka suudu ndu woni ɗon ɓe udditi fénétre on ɓe naati aɗum noon kadi ara koko bonna naata bonni ɓe naati paykum ino pandi ka hakkunde suudu ɗum ka salon ɗon no wengi ɗon monsieur Amadou are noon min humpitike waccuno ɗo waña kaydi um min humpa andugo ko ndu wonno toon taw si laamu ngu udditino kum laamu ngu udditino kaydirndi kono kaydirndin hari ko police on hino jogii ndin kaydiri haray noon anndaki enen e wata innude kaydirndin ko kanko windidima wona kanko haray ɗum ɗon ko police o wodani haray kaydirndi men fof min wawno yiide kaydirindi min ndaara ko honɗum wonno e ndumbata kurundu men tawi noggo makko ɗon e finalement fure on ko onno wattirano fure on wattinano sabu ittuno ɗon bay wono min holliri ni hari ɗum ko gila dimanche o wayra d' abord ko ɓe arno ɓe batti ɗon fure on coƴino e fure on way ko ɗum ɗon addi yoɓe yawka université ɓe hollita directeur on ado bonnude bafal ngal o tawde hari ɓe sogitike kaɓe ɓattino ɗon tawi ɓe sogitike wondema ko woni nder ton ko wona ko laaɓi oui ko ɗon o wattina ɓay ko janggana kuuje no gasara ko nokkugo e wuruno ka ko ɗon ɓe wattini mo ko yoomu o iwi ko étudiant jo mo yoomu aray ko kono hari tigi tigi mi sikka wawayno naɓede toon ɓe holluno hari ɓe heɓilinde fi wattingol si ɓe ittino ka suudu ɗon hari ko ɗum ɗon directement ɓe onno kippude film d' accord monsieur Sow oui mais soso on holli ono tigi o ino kaydinku mi anda so wawno janngude ko windi kon ton say on permettano min jannguno ko windi ton kon min jannguno ko windi e mum kon ko honɗum manina ton ko honɗum windino ko aray ko mandi ɗon ko holli ko kanko woni saɓede mayde makko nden haray ko no holliri noon ko ɗum ɗon ati windade ɗon wonni je suis responsable de ma mort haray ko ɗum ati windade ɗon haray ko page goto ɓayari ko recteur verso feccere kaydiri woni ko windi ɗum noon ko bindi jani woni ko waɗi haray e noone no windiridi noon no kaani seeɗa kono haray ko ɗum holli ɗon ko kanko woni responsable moron e kadi himo tori yiɓɓe mo ɓen fof si tawi kadi no woodi mo foti goɗɗum haray ɓen ɗon fof yo hewɗum ñande e humpiti wondema o feƴƴini e woda ko ɓe humpiti e ma ɗum ko ɓe holli kala ko woni hakkunde makko e ɓen haray ko ɗum woni ko ɓangini e ndin kaydi hollano ko sabu honɗum o wartani hollano ko sabu on woni ko wartani kono l'école ɓe ɗimoɓe makko berɓe mi wawi yewtitude mum ɓen fof mi landike ɓe si tawi no woodi si ɓe andirimo ande goo ma si ɓe andi e ko mapunde honɗugon o wondi holli wonde ma haray o alda e mapunde fus sara mapunde ko wondi kon fof fewdo say ɗo gila ndu lewru ɗo on ko holli ɓe wondema bureau makko hino waɗi accident ɓen ko yoomu woni mo ɓe waɗi tuno accident o gonɗon o mayno kono bureau makko kanko ma yaali kono junngo maɓɓe ngon heluno haray o holli wondema ɗum ɗon no maɓɓinimo ɓay haray ala fus ko wawa wallirde ɓen ɗon haray nde woni wo o haala hannayi ɗum ɗon gere makko ɓe haray ko ɗum ɗon ɓerɗe men tintuɗi ɓen holli wondema ɓe andi maɓɓinde nde o woni
aray o andiraka kadi nawnare go wano sottugol hakkil tout ça ɗum noon kadi mi landino ɓe inni ɓe andiramo ɗum ɗon ɓe andiramo kadi ƴettugol ñameteji goo kadi bonnaddi haqqil aray ɓe min tintiti ɓen fof ko holli wonde makko aaden jo ɓuttuɗo aray mo ɓutti ɓe andiramo probléme hay e fus aray hay mo ɓe woni ka mum ɓen kawtal ngal ɗon fof ɓe min tintiti ɓen ko ɓe holli wondema o ɗuuɗa haala so ndiri jarama haray gila ɗon kanko o ɗuuɗa haala. D'accord, merci beaucoup à vous monsieur Sow ko jaɓuɗo e makko ɗo ka émission ɗo et bonne journée à vous du côté de Dalaba. mi weltanike kala jeltiɗo radio mon on jarama. Merci onon kadi on jarama buy al barka moɗon yo Allah fewne yaafo mo Alpha Bakar e no hulɓini o phénomène ɗo lanni jalade no kureji meɗen ɗi. Oui, c'est un phénomène social, c'est ça aussi ray no waɗa foto na seeɗa kamen ga kasa e sekkido ɗo aray noon na ga tun kan no wirɗen noon c'est un fait social ano continent afrique on ha to Europe Amérique e Asie ko nanta sefa muɗum à chaque fois sefa ɗo waɗa e suicide ji noneji ɗin fou no andi sociologiquement ça s'explique aray sabuji mum ɗin no wawa wonde e bangeji buy soit tara ko sonja soit tara vraiment onti heɓi déception maɗum ɗo ara ko nawnare ko nanta sefa muɗum maɗum hara vraiment yiɗa farano wadde hunde ɗum nden hunde wawa latade ko nanta sefa muɗum tawa joni noon tu n'es plus apte à le faire sifa ɗimmuraɗi fou tawa personnalité ma jikkuma on sago ma ɗum ɗo wawa no newade si tawi newaki no wawa wonde saabu ɗum fo donc ça peut s'expliquer ainsi kono ɓayɗo o wiɓitali kanko tigiri ono ara e sombo on ɗo heno nder toon ko wata wonde saabu ha goɗɗo warto sifa no oɗo woni waɗirde ni ma no woɗɗo go ma no woɓɓe go kadi waɗirno fi wartagol ara ɗum noon fof ça s'explique. No woniri Moustapha Bachir Diallo en jokkitoto joni émission meɗen grande débat on kono ɗo e ɗum taw boy woni ko windani kono woniri en fuɗɗore nduɗo Batakuro ɗon wiɗo bonjour GPP FM, l'écoute est très favorable, il salue toute l'équipe de Grand Débat. Eh bien, en ce qui concerne dans ce cas le conseil des ministres qui se déroule aujourd'hui dans la cité sainte de Karamoko Alpha Molabé, il demande à tous les ministres et le président Doumbouya d'aider la ville de Labé à avoir le courant parce que les citoyens de Labé souffrent par rapport à cela. Et c'est notre auditeur Youssouf Tchewire depuis Dombi qui nous écrit le message. Bonjour GPP, il salue toute l'équipe de Grand Débat. C'est lui, il invite Moustapha Bachir de venir au camion au Roulaini. Voilà, on reviendra sur ça tout de même. Bari Madouri, bonjour GPP, bonjour à toute l'équipe de Grand Débat. Voilà, salut la radio GPP. C'est Hadjara Mafalobowe, l'écoute est super cool à côté de Falobowe. Elle dit Wallo Vanou, elle nous aime beaucoup et tout en nous souhaitant une bonne journée. Okadare Nuido, salut ma radio, c'est Moudma. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est Bewawi Tokindir de Poularo, mais tout de même on va s'efforcer. Fiare Fitugo Nimbataki, Okanuido, salut la 97.2, ma radio, c'est Saïdou Bapa et Konkubia. Il aime beaucoup notre émission Grand Débat. Arayewi Mako, Hino Yurmi, Yo Allah, Okube, Paradion, Kodu, Weniko auditeur Yomendo, Torani, Kanyumbe, Fekimbedo, Okadare Nuido, salut ma fréquence préférée, c'est Dalanda Pilimini depuis Malaya. Et salut toute l'équipe de Grand Débat. Ce qui s'est passé à Dingirai et là-bas, c'est vraiment triste. Que leur âme repose en paix. Merci et bonne journée. Okadare Nuido. Bonjour GPPFM, bonjour mes journalistes. C'est Aliou Bassar et Sili Doumbouya. Dit que ni lui, ni les membres du CNRD ne se présenteront aux futures échéances électorales. Aucune élection, mais jusqu'à présent, ils refusent de nous présenter la liste des membres du CNRD. Les actes de Doumbouya et ses propos ne sont pas les mêmes et c'est signé par notre auditeur Aliou Ba depuis Fello. Okadare Nuido. Salut ma radio, Kokanko Ibrahim Dombi. Il dit qu'il a une sœur, vraiment, j'ai une sœur, vraiment la famille veut lui faire épouser à un homme par la force. Ça s'est passé ici, ça se passe dans ce cas du côté de Dombi, de Tangini, Yote Dana Mabe, et Topego, mais tout de même avec Dimbata Kido, Woniko, Heutiendo, Kabimbi Al-Kamisado. 11h passées de 20 minutes dans ce studio et nous savons que vous êtes nombreux à nous pratiquer du côté de Wonson, mais également de Garambe. Pourquoi pas de Kokulo, de Saint-Pétain de Hinde et plus précisément aussi dans la commune rurale de Afia. Merci pour votre fidélité et de ce côté. Voilà, rapidement, Moussa Bachir Diallo, en tolna invité Bembenka studio do. En humpitike wonde ma telensengo Afia ton.
muradi ɗin no woni e yarde noon haray kono kamɓe ɓe yiɗira ɗum ko ɓe sukaɓe hewtuɓe ɗo ɗum ko monsieur Diallo Ibrahim wattudade e monsieur Diawni Marliou kaɓe holli en wondema ko conseil communal maɓɓe on tentini noon haray maire on woni e wadde hucca huwa e golleji buyi ɗum ɗon noon haray no mapini jamaji ɗin muradu e seeru e nder ɗum woni ko ɓe joɗɗini mojoɓere sukaɓe mana do wonde e landitade ko hewiti fi ɗumorade ko ɓawtoɓe hewtude toon woodi piiji busɗi ɓe humpiti e kamɓe tigi ɗi ɓe faala en humpitude ɗo Moustapha Bachir Diallo on torana yemɓe no woniri gaɗora taw yugol ɓe on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Moustapha Bachir Diallo haray men tigi on men salni équipe on fo ka radio CPP FM ɗo haray men salmini jama jentiɓe en sodo saydo ɓe fo. Aleykum salam aray hewtine ɓe micro on ɓen kadi salminen ɓe tanjini tun ko Modi Marliou. Aleykum salam aray on jaram me weltanike on ko wernuɗon men ɗo ko me weltanike auditeur ɓe mon ɓen fop. Voilà c'est un devoir. Haray no tinirɗon noon ma no Bari Mamadori ɓanguiri noon veuillez prendre le micro haray onon kon jibinande ka sous préfecture men Afia men ƴettira en ɗo en tant que citoyen nokkude nden ka tigi tigi ka raɓɓindingol kon ɗum woni lurral ngal ton. Ok haray no yewtirɗon noon haray tigi tigi on ko adi kon taw haray menen sukaɓe hewtuɓe ɗo ɓen haray ɓe moɓodiri toon ɓay commune amen on ɗon fewde toon ɓe atti arde ko ɓe ari tun 2018 haray piiji ko fewdino toon kon fof hay si tawi woni tintidal hewti ɓe andina e men fimu joni noon ganintinɗo men tawi tigi tigi on haray ɓe ala men humpedude tippude noon e ɗum ɗon haray menen sukaɓe toon ɓen men inni yomin mobodiri men yaha men tawa ɓe kamɓe ɓay haray ko kamɓe ardi men ko menen ardiri ɓe ɗon haray men humpito ko honɗum fewndi tellemma ka nokkure amen ɗe ɗon haray ko tippude ɗum ɗon min mowbodiri haray min windani taw district kon min wi meɗen fala tintide golle maɓɓe kamɓe ɓe newnani men mi yehi mi yitide e maɓɓe ɗum ko district kon il faut préciser centre on andi ɓay ko radio boyno jenti fiyoɓe faam district affaire centre on haray min attori ɗon taw haray tigi tigi on min yehi min yidditi e maɓɓe haray min wi meɗen humpa andugol honɗum tigi tigi on fewndi ka nokkure amen nden fi développement on haray surtout mi ƴetta toɓɓere wotere haray ko fi fewti affaire lotissement on kon ɓay nini hiɗon andi afiya haray ko nokkure tawata jama on fof no himmani no woniri noon université on no toon haray jama on dogane toon moƴƴa haray fi leyɗe on ɗum ɗon no jama on buyno faala tellen toon haray min humpiti lotissement waɗi toon haray président district affaire centre on ɓe humpiti men way kono woniri haray district on lotissement wawi wadde toon joni noon tippude ɗum ɗon haray commune on wawi heɓugol gueɓal donc tigi tigi on haray ɓe holli men ko honno gueɓe ɗen sendira tellen toon haray ɓe wi men ha ɗon kamɓe ɓe andi haray ko lutti ko yomin yittude e commune on tippude noon ɗum ɗon haray min iwri ka maɓɓe min windani kadi commune on min inni meɗen fala sintide golle maɓɓe haray kamɓe kadi ɓe wawali newnande men no min tintidira no haniri noon fayida débit on sattuno seeɗa donc kono ɓay haray ɓe tawi min insisti moƴƴa haray ɓe toujours ɓe daari ɓe tawi mamin yittida so tawi woni wawa e marsugol tippude ɗum ɗon haray mi yeehi min yittide maɓɓe ara nun ɗum tawi maire on ala toon tawi noon menen komin faala mamin tummodira e maire on fino wawa yewtidal ngal wawa neworde haray ñaññande min tummodira ɗo tawi ko vice maire on premier vice maire et deuxième vice maire won toon ɗum ko monsieur Mamoudou donc monsieur Mamoudou e monsieur Mamadou Siré tawi ko kamɓe wonno to ñaññande haray min hewti ɗon min huniɓe laawol ɓe inni kamɓe maire on haray no mari ganto ɓe wawali senade toon haray tigi tigi on ɓe mari fatunde ko ɗum haade ɓe ɗumanno min inni ella ala haray minen kadi min hewti ɗo joni ko sago amen noon hara ɓe tawano kono si tawi ɓe yamiri on yewtude haray na ella meɗe wawi honagol laawol kono tippude ɗum haray conseillé ɓe ɗiɗo hewti ɗon tawata noon gasa hara ɓe falano ka ɓe ɗon humpito haray ko honɗum ɓe wonno yewtugol ɓe inni tigi tigi on joni koɓe faala ɓay men inni sago mamen maire on tawete ɓeni yo men nattira tummodiral ngal yesso ɓay conseillé ɓen hewti voilà ɓay conseillé ɓe ɗiɗo naati nder toon donc tawata ɓen ɗon hari ɓe no gasa ɓe andinali ɓe ngal tummodiral ɗon no woodi mana simi faami ɓe joni noon konngol ngol conseillé ɓe naati tun ɓeni ɓeni joni haray yomin habbito ɓay men inni tun déjà argument maɓɓe ɓay men inni joni ko tago amen maire taweteno joni yomin habbo ha maire ara mi yettina komin faala ɗum tippude ɗum ɗon noon haray min bugitori ɗuma tummodiral ngal yeeso haray ñaññande bimɓe ñaññande e asewe on haray maire nodditi men inni joni ɓe faala tigi tigi yo men tummodir haray ñaññande kadi e asewe on mi yeehi men tummodiri nder toon haray min huniɓe laawol min inniɓe ko hewtini men ɗo haray ko min sukaɓe meɗen humpa andugol ko honno nokkure amen nden ardora ɓayi ganintinɗo min humpitike fayda on ala men hollitude ko honɗum ɗo wo min windande ɗum ɗon acci min inni noon men ɓay haray ko enen kafi yomin hewtu men lando on tippude ɗum ɗon haray
tigi on men inni ko men faala andu ko honno murandum ton woni yargo surtout wona affaire lotissement on ton men humpitike lotissement wadi ton mais ron ka adi kon taw be fuddi taw be inni tigi on ko no woni be waltani ke men sabu ko men yehi kon men landi ko hanani men kon passé ko men citoyen be haray no farli be kambe kadi ko be humpita men dum be waltani men tellen don donc haray be inni effectivement ko non lotissement wayi wadugol e der no kuure den kono ko adi kon taw commune on hebali gebal hefus mero wi men dum ko dum be atime wiide commune on waawal hebugol gebal donc baybe wi men dum men wi awa be yewti be o fayda débat on be orientimo be yeybe nya kambe bila be ardo be wadi piiji buyi be fuddi lintude donc tay menen men fala cadre gol débat on parce que na dum don nabi men ko fi ko men nabi men ko fi lotissement on andugol men inni ok men nani joni non menen kadi meden arde information ji joni men fala on humpitugol din information ko men jogi don anden si tay woni ko no woniri ella on si tay woni ko onon jogi ma ko menen woni ona jogaki bonne information tippude dum don men inni be tigi on menen men humpitike lotissement wadi ga citoyen be nokkure men den ga harabe wadi tigi on demande be fala go lotissement e tumbe mabbe den harabe lotisi e der dum be ittani commune on gebal e der dum men humpitike tay parcelle di jeedidi be lotisuɓe ɗon wawi ittugol waɗana commune on haray e nder ɗum commune on wawi yeeyugol e tumbe parcelle ji ɗiɗi ɗin ɗon ɓe inni ko fi clôturugol centre de santé amen e nder ɗin jeeɗiɗi ɗi yiɗin ɓe inni ɓe yeeyiɗi kadi ɓen jeynoɓe ɓen lottisi on faami ɓe ittani ɗum noon commune ɓe yeeyitiɓe ɗin ɗon kadi on faami donc ɓe inni ɓe yeeyiɗi 10 millions ni non afiya ton parcelle goto no yeedi ko yaada 30 millions 40 millions ha yeeso on faami no ɓuri battorde goudron on noon ɓe inni men kamɓe ko 10 millions ɓe yeeyiɗi ɗin ɗo donc aray ɓe inni on 20 millions ɗon ko fi waɗugol clôture e terrain ɗuma centre de santé amen o ok men inni men humpitike jowiji luttuɗi ɗi ga nder ɗin parcelle ji jeeɗɗi kamɓe maire on tigi on haray ɓe ƴetti ɗiɗi e majji kaydeji ɗi no woda par ce que attestation ji ɗi fof hari meɗen jogiiɗi men humpitike ɗum ɗon ka on hendike ɗi fii ka hoɗon kadi donc men humpitike on ƴetti goto on jonni premier vice maire on men humpitike kadi oya on ƴetti on jonni deuxième vice maire on donc jowaɓo luttuɗon ɓe inni on ɗon ɓe waɗani district on fii développement district on donc ko noon ɓe sendiri jowiji ɗin donc tippude ɗum ɗon menen men inni men humpitike ɗum ɗon ɓay men humpitike ɗum ɗon joni kamɓe ɓe ƴetti ɗiɗi ji ɗimɓe si jonni premier vice maire deuxième vice maire oya jowaɓo ɓe jonni district on konti attestation ji ɗin fof ko ɗum holdi kamɓe kaɓe hoɗa district on ko fi développement local o donc haray men inni menen meɗen tañƴi yo nanon haniri par ce que haray ɗum ɗon ko kafa si tawi woni waɗete haray ko ma en fof famodiri konko ɓe waɗi ɗon kadi fof conseiller ɓe luttuɓe ɓen fof humpitaki fimum hari so inni conseiller ɓe luttuɓe ɓen par ce que on litiɗo inde premier vice maire inde deuxième haray ko ɓe hedditiɓe voilà ko ɓe sappo e jeeɗɗo woni nder ton ɓe fof maɓɓe maintenant aray bureau exécutif on ko maire on e vice maire ɓe ɓendiɗo ɓen ɗon hari ɓe humpiti mais a luttuɓe ɓen fof hari ɓe humpitaki fimum ko ɓuuri hewde kon awa humpitaki hari ko ɓuuri hewde kon humpitaki joni noon ɓay min yewti ɗum ɗon ɓe andi way par ce que meɗen jogui hay numéro parcelle ji ɗin looji ɗin fof meɗen jogui ɓay min yewtaniɓe mi yewtiɓe fof konno woniri ɓe andi ɗo vraiment min humpitike murandu konno woniri on sahi ɓe inni wo tigui om wo président district affaire central no ƴetti secret ji maɓɓe ɗin fof weɓitani sukaɓe ɓen donc woko ɗum ɗo woni hana woko secret d'état ko ɗum wiyete secret d'état min inni ɓe haray ɗum ɗo tigui on haray koko kafani haray fus duwa ka suuɗede haray ko onon ardinaɗo meɗen hanani men komin humpito ko honɗum fewndi nder ga tippude ɗum ɗon donc bila ɗon ɓay min landikeɓe min fewtini ɓe lande seeɗaji min inni ɓe enen on ardinama ɗo code collectivité on ɓay ko ɗum woni ɗon e gollirde no yahanani on wondema onon si on ardiki o commune ɗo ma ɗum ardiɓe commune ɓe wondema o kafa ko ngo commune on jeeyi kon wondema yon sendu hakkude mon onon tato onon maire on e vice maire mon ɓendiɗo ɗum no yanani on ɓe jaabi ɓe jaabaki men ñañande ɓe wawano men jaabade min inni on joni noon si tawi woni onon ko kafa ɗo kon fop on halori onon ɗo tato luttuɓe ɓen iwroɓe ɓawa ɓe warra honno citoyenɓe ɓen warra honno ɓay ko kafa onon halorɗon donc ɗum ɗon fof ɓe wawal men jaabade ñeññande hay sous préfet on tigui no toon kanko tigui o ordoni yo men suspendude ba on par ce que hari wayi wasi satta e seeɗa ɓe wawano men jaabade kamɓe tigui ɓe fuɗɗino ƴettugo konngol ngol tawi ɓe wawata par ce que hari ala ko ɓe yewtanamen ɗum ɗon donc e nder yewtere maɓɓe ɗen ɓe inni men mais landiɓe ko sabu woni wo kamɓe hiɓe ñawla mbuuɗi ko sabu ɗum ɓe ƴettiri ɗin parcelle ji wonmo ñawliɓe mbuuɗi wo ko kamɓe hiɓe ñawli commune o mbuuɗi wo ko sabu ɗum wo premier vice maire no ñawla mbuuɗi fi wattugol laawol ko sabu ɗum o hendori on parcelle ɗon kamɓe kadi ɓe ñawla mbuuɗi fi koɓe yoɓi contracteur ɓe ka l'école ji ton e wo ɓe ñawla ɗi mbuuɗi e fi cour clôture commune on
déjà ɗum ɗo noon meɗen anndi ko ANAFIC kon mbuuɗi luttunooɗi ɗin ko yimɓe engageno ɗon fi on clôture donc ɓe wi men wo ɓe ñawla mbuuɗi fi soodugol ɗon jande noona woni ɗo on faamodiraali donc min faamodiraali an nemmo on faami ɗum bila ɗon noon ɓayi ɓe anndi ñamaale ko ɓe woli fi mum kon ɓe ala pièce justificative bila ɗon ɓe anndi ɓe ya humpitaaki ari fi mum ɓe inni noon koye inde conseiller ɓen fof ɓe windi e kaydeji attestation ji ɗin fof ɓe tawti wondema ɓe jonni ɗin ɗon parcelle ji ɓen ɗon tato ɓe inni joni noon yoɓe immoɓe daro ɓe winda kaydiri wondema fi noon ɗen ñamale koɓe woli ɗon inde mum wonɗe dagora donc ɓe ino yitidugol e conseiller ɓen ɓe nodditiɓe ɓe inni awa ndumra ɗo fokkiti ni joni noon fi ñamale ɗen ɓe windi kaydiri ɓen joni yo ɓen signe fiyo ɗen ñamale dago quoi donc ñaññande manen ko le 16 mai yiide maɓɓe le 23 ɓe yitidi le 16 avril on faamude maintenant le 23 ɓe nodditiɓe fof maɓɓe ka commune ɗon ɓe tummodiri ɓe yewti fi ndum mouradu ɓe sonki ɗon moƴƴa boyi wi'i kañum signata kaydiji ɗin par ce que humpitaki fi mum ɓe wanoɓe humpitude ado hande woɓɓe conseiller ɓen on faami ɗum donc ɓe sonki ɓe ronki famodire ñiñande ko honɗum ɓe waɗi ɓawo ɗum ko yahugol fayda ka conseiller ɓe mo kala ka mum ɓe signina ɓe kaydiji ɗin ka galleji ɓe signina ɓe kaydiji ɗin fi yo ñamale ɗen daggo ɓay ɓe andi haray kamɓe noon si ɓe décidi ɓurɓe majorité on si décidi haray dagguige donc ɓe signini ɓe kaydiji ɗin tigi tigi on ha lutti conseiller ɓe ɗiɗo jeeyaɓe district centre on ɓen ɗo signata tigi tigi on par ce que haray wona noon hanniri ɓe hollita ka fi mum haari ɓe wata signugol ɗum ɗon luttuɓe ɓen fof signi tippude ɗum ɗon men daraki menen kadi men inni mais wawata accugol ɗum ɗon ko ma men jokka ha men anda ko honɗum woni honɗum ha men tawa men ala gonga on faamude ma ha tigi tigi on ko kafa kon hetto on faami par ce que laaminoɓe ado maɓɓe kamɓe mi yi'ali tumɓe ko ɓe huni hoore maɓɓe ton joni noon kamɓe si ɓe ari ɓe hunike hoore maɓɓe ton ɓe sendi e hakkunde maɓɓe ko kafa kon mi wawata jaɓugol ɗum ɗon miɗo manditi afiyare hay suturaji commune noon ɗum miɗo andi ko maire on dambata ɗo lanniti ɗum goɗɗum ɗum fisellingol en puis laaminoɓe mbawa ɗo quoi effectivement ɓe hay ɗon voilà affaire ko ɓe wi kon ɗon affaire jawdi hay ko ɓe ñawla kon ɓe inni wo hiɓe dépense 22 millions fiiɗin suturaji ko ɓe waɗi ɗon haray noon menen douche ji ɗin ka commune ɗon bloc goto mo de cabine wo ko 22 millions ɓe ɗumani woɗin kadi no ñawla ɗum fof no tawa e kon ko ɓe woli ɗon inde affaire ñamaleji maɓɓe ɗin on faami ɗum ɗon donc tippude ɗum ɗon noon haray min yitidi kadi e sous préfet toujours min innimo haray komin faala ndumrade ɗo komin daaro no min heɓira no min yewtidira maɓɓe min famodira fi ɗiɗo parcelle ji ɗi laaɓa poste par ce que min wata accugol fi mum numrandul laaɓira on faami ɗum ɗon donc tippude ɗum ɗon haray sous préfet wi min haray wata min heño pandi yo min yaw ha laawol ngol min hani yarugol ngol ɓay bila ɗum miɗe windude miɗe yawde laawol hanugol ngol yo min yaruno haniri noon on faami ɗum ɗon donc tippude ɗum ɗon min yiitidi e maɓɓe ɓe inni men wo kamɓe jonnitugol ɗi parcelle ji ɗo wona ella e maɓɓe ɗum ko maire on tigiri wi ɗum ɗon ɓe wi na probléme ɓe wawi jonnitugol kamɓe e conseiller ɓe maɓɓe conseiller ɓe ɗaɗiɗo ɓe inni na probléme on faami mais inni joni si tawi woni wona probléme haray ko min faala koye waɗu kaydiri hollude vraiment onon on jonnitay ko kafa kon bila ɗon noon si tawi woni ñamalene toon si on mari seede ɗo ñawli ko afiya fof ñawli na probléme noon ɗum no hani yoɓugol hay hande on son wiɗo tawi ɗo ñawli woɓɓe go seeɗoɓe hani yoɓugol ko ñawol ɗon ko par ce que ko fino marsira ko woni yo taw hara ɗon mari seede on faami ɗum maintenant tippude ɗum ɗon haray min jooɗi min tummodiri minen sukaɓe yawɓe ɓen e kamɓe maire on e sous préfet tigui mi windi kaydiri wondema tigui tigui on parcelle ji ko ɓe ƴetti kon fi mum haray ɓe jonnitiɗi haray attestation ji ko ɓe délivre no kon fi mum ɗin ɗon ɗi wona valable hande kadi haray ɗum ɗon ɓe ƴettiri no ɓe watti e sokeji amin e fi noon jama famora ko ñande 14 mai 2022 batte jungo waɗa e ndin kaydiri ndi wonda yodde fi mum effectivement ko non woniri ko ñande men tummodiri ɗon haray ɓe wi'i men bila ɗo ɓe jonniti tigui tigui on haray e parcelle ji ɗin haray batte jungo maɓɓe seede mum waɗama toon sous préfet on waɗi batte jungo kamɓe maire on ɓe waɗi batte jungo faami ɗum haray mi wi ella ala ɓawo ɗum ɗon tawi ɓe noddi mawɓe amen seeɗaɓe ɓe inni wo hiɓe aalodiri e sukaɓen ton ɓe so inni mawɓe ko wano babe mama mawɓe amen ɓen ka nder nokkure ton wona district affaire centre o mi yetta ɗum ɗon makko baɓɓen on faami ɗum ɓe noddiɓe ɓe inni ɓe haray meɗen alodiri ɓe wome e wowi ɓe alodiri e sukaɓen ɓen inni ella ala joni ɓay sukaɓeɓen disanoki men yoɓe iɓe arde ga joni acce mi yelto taw mi yewtida e maɓɓe on faami ɗum haray
be haldi dum be foti men tum modire mawbe ben ka julirde me yewtide mabbe men wolani ko sabu hondu nabi men ton bien sûr hadi men yewtaali be fi mum kono yobe acca men hakke sabu dum kono woni hali ko irisa donc me yewti be fi mum be ni a tigi digon tellen don bay ko kafa haray dum non no hani ga jante haray dum non ko e muradu mojjudu me wonde mudum haray be tori Allah yo me lawol hanu gon gol haray men o nyaaki ay goto mum on faami dum non pawdum don be haldi be fotti haray yawti men o programme do me wakkilo ha programme on jokke ha tigi digon muradu ko laabi hebo nder dum ko buri men ngaldinde e o programme do fo ko tawata be wadi kaydi be holliti vraiment be jonniti be jogi copie kambe meden jogi goddo sous préfet ne jogi goddo district ne jogi goddo baawo dum don be yitide conseil seedaabe kadi be nodditi men session ndule ndu wonden do feƴƴude ɗo kan le mai 24 mai on faami ɓe organise ɗon session première session on hitande nde wonde ndo demo on faami ɓe yewti toon fiiɗi parcelle ji ɓe inni wo ɓe jonniti parcelle ji ɗin jowino mais joni ko honɗum ɓe haldi toon ɓaawa ɗum ɗon wo tatiji ɗin joni ko ndaare no yeeyire ñamale ɗe yoɓe wo ɗiya ɗiɗi woɓe accani maire on on faami ɗum noon e pourtant wona ɗum men halde e maɓɓe ko men halde e maɓɓe parcelle ɗin jonnitama ha famodiri e fii mum yoɓe artir kadi attestation ji ko ɓe joguino kon fii mum fii yomin feekuɗi yeeso fof ande kita ɗin ɗon ɗi wona valable hannde kadi ɓe artirali ɗin ɓaawo ɗum ɗon komin yewti kon ɓe ari ɓe wollitija ma o wondema parcelle ji ɗin tatiji ɗin ko yeeteɗi wo ɗiɗiji ɗin woɓe accani maire on min inni menen maire on ko ari ɗo ko ardagol kono wona ƴettugol ko kafa kon inna hadoray ɗum mi yaali e luttuɗi ɗin ko honto ɗum woni wadde code de collectivité o yamira ɗum ɗon min tawta ɗum ɗon min tawtata min tawtali hannde min tawta on faami ɗum ɗon donc haray ko noon programme o yaari ko sabu ɗum ɗon adron min arde ɗo hari mi rewi laawi fiwata min hay wata min arga radio mais fi humpitugol jama on ko on ɗum fewndi ɓay mo boy nani no wadde nani haray humpitugol ɓe ko on ɗum fewndi haray min inni yo min hewtuga min holta jama on fi yoɓe faamu moƴƴa et puis ɗum kadi maire on kadi no wadde toon pi hun ko tawata ɗum ɗon ala men e welde moƴƴa fi honɗum tippude honɗum sippude ndumura do ɓe yilti ɓe yehi ɓe yitidde e sukaɓe ka nder sous préfecture toon ɓe inna ɓe haray menen meɗen faalaɓe sortugol koyɗe ɓay men memmeni ndumuradu ɗo haray mi faala tun andingol yo sukaɓe ɓen ɗon yoɓe faamu wona fi sortugol ɓe koyɗe men woni ɗo na fi aden goto ko fi fof na fi hoore amen ko fi noko laabi kon yaltira fi ɓeɗo hande yoɓe andu ko kafa kon wona kamɓe halorta woɓɓe ko kasi aroyi ɓaawo yoɓe andu ko kafa kon koko fewyante fimu devoir civique quoi donc haray toon voilà programme donc haray tellema ɗon ko fi sabu ɗum ɗon hewtini men ko merci beaucoup monsieur Diallo Ibrahim c'est sûr avant de mbaɗɗe lamda jonnitude ɓe lamde ɗen no gasa wonno ara monsieur Marliou no wodi ko faalete ɓeydude ko monsieur Diallo ɗa yewtali non haray ko wowlo kon fayda exactement o wowli ko wolte kon fou haray komi mari komi ɓeydita ɗon seeɗa haray koko ɓe yata ɓe manipula jeune ɓe goo ɓe ara ɓe ɗumanno ɓe sikka ko fi amen me woni e pirande anda wona fiyame piiji buyno ara afiya ɗon hande tata ko développement ji ko leyɗe ɓe landoto si woni ɗen leyɗe ala ko waɗe par ce que hay gendarmerie a yeeyi afiya ɗon tawi ala ko waɗe afiya e yaajude par ce que piiji buyno ara toon tawata ko baabiraɓe amen ma leyɗe amen ɗen min ƴettata min jonna ɗon tawi ala gendarmerie ɓe yeehi oui dans le micro ɗon on ɓe yeehi ɗo haray ko min faala ko sukaɓeɓen fof ko min woni wadde ɗo ko fi amen men fop koɓe tawtumen min continue combat on fiino ɗum ɗo wonira hande kadi hara wattali e leyɗe ɗen kadi ɓe wawa men jonnitude ɗe si ɗum ɗo waɗi haray samina wa atayna haray komin goto si waɗali kadi haray no woodi kadi laawi goɗi men rewata ha leyɗe ɗen hetto par ce que leyɗe ɗen ko afiya jeyɗe haray ko ɗum mi mari ko ɓeydita ɗo e hoore ko Ibrahima wowli ko d'accord way monsieur Ibrahima haray min komi faltino andande ɗi parcelle ji jeeɗɗi ɗi yewtuɗon fimum ɗo ɗi notifia ɗo e kaydi joyi jeeɗɗi ok d'accord ɗi notifie ɗon ɗo e kaydiri voilà mi anda so tawi ɗiɗo fof hari no toɗɗa ko honɗum ɗi waɗete sengo afiya toon e ko honɗum ɗi eɓɓira ba haray ko fi jama on fof ok tellemma ɗon hari ɗiɗo hari ɗi eɓɓanaka hay e nokke mum hari jama on déjà humpitaki par ce que mois de juillet 2021 lotissement o waɗi juin et juillet on faami donc ɓe hendiɗi tun ɓe senditiɗi hakkude maɓɓe goto humpitaki déjà hay fi majji on faami ɗum noon
joni non lotissement on fayda ne bal ko fudditel len ton joni non fuddike ko woni leydi burde dude den jonnama fayda université on ko lutti kon ko seeda joni à chaque fois projet ji ara be lando men ko honto men mari ko men wada goddum ko siga de men mari ko men fewtina be siko l'école siko laptane ma ko goddum go si tawi no woni kambe be haloride do si ben aroyi men inna ko honto hara ala be na nawle nokkugo donc ara dum don men tawi wona ko hani non hay déjà jama humpitaki fi majje ko bayi lotissement o wadi déjà be humpitali ko min non be laami ben hari ben hebide do on faami be humpili kada wona do tu wadi lotissement timbobe kadi lotissement wadi ton din kadi parcelle ji be hebi tati din kadi yeyi di ka session ko men wala nyon do fi mum ko be wi men be hendike 12 millions ko fewti din parcelle ji tati e pendant que men humpitike wona 12 millions versa ton fiidin ko 20 millions de l'habitati 7 millions be wi men kambe ko 12 millions be hendi fiidin non donc ara piji bono feide ton ko tawata hari jama on humpitaki bila do dom me yeltorta bawo men humpitoto ko hondum fewndi ton si Allah jabi ko ben fewjodo e mabbe men anda ko no murandu yarata d'accord monsieur Diallo on holli do ko suka be woni ko percento don do e mana do be tawata hino approuvi o ide mondo kono sukabe ben ka centre tun woni e combattude fi dum do ka ko sukabe afiya ben fo do ko menen sukabe sous préfecture asian fo ya be der commune rural asian ben fo ko menen do non haraybe immini yo men armé yewta e inde mabbe voilà wadi sibilande c'est pour une précision parce que le wolde très souvent fi district centre fikala harayde ngani dum do ka centre woni fejude donc à part ça be holli ko 5 parcelles e nder dum holli be signino yi yimbe ben dungo conseiller ben ndin kaydiri ndi be signino yi ben don be yahimo ka kala ko hondu woni contenu ndin kaydiri ndi be signini be dun ko go e dimmon dum ben signo be don est ce que hino andi contenu kaydiri ndi signini ko hondu woni nder ton telle madam mi précise taw haray ko hondu wasmede wolde ndi district centre on yo be faamu lotissement on ko do taw fuddori si ni si wadi district go me yahay parce que ko men jaabe afia yo be faamu dum non programme do dimmon fi contenu ndin kaydiri don ko nyamaale ko be wi be nyawli kon fi di latrinji di wonde wolde fi mu 22 millions fi contractuel be yobi wo kambe be nyawli dallo micro haray mi dan andi non dum don ko l'école 2021 on ko l'école be yobi ben contractuel be 62000 francs par élève on faami dum non e fi wo be watti lawol lo hakko don e timbi madina ko dum wonno nder ton fi no dum dagora ben non be signiri fi mum be anda ko hon dum won nder ton be yahitum be manigansibe be wonalbe kon dum laabi tigi on be signini be parce que be anda ko no murandu yarata d'accord be landaki kati vous avez calculé le document on document mo de be signon jangi ma en personne ko dum mi inni on ko woni ton document wondo ton on ko wonde ma hibe nyawli kambe yo non dépense ji wada din kadi non ko mi inni on ko baawo me yahude ton me yewta fi nde yewtere do le 24 avril ko on say be tummodiri be yewti be wadi din kaydiri jo non dépense ji din ko feddinodi bila goddi 2020 on faamude be wala inde majji do be ala hari kaydi d'accord ko debale do di kaydi ko yowiti e fi lawol e nder ko mi den doddi e jeyabe kameden afia ton be webiti wondema ko mbudi c'est vrai effectivement lawol wattama ko non e nder watte gol makkongol ko tawata hari balle woni ko hebori immorde ressortissant be mon ha hewti e résident tigi de bonne volonté versi mbudi mi anda si don humpiti dum ko non woniri lawol ko non woniri district di fo déjà ittuno 2 millions ko wi district woni nder sous préfecturation haray du woni 16 millions on faamode dum donc bien sûr si be watti to mbudi haray yo be andu meden andi ko honno gol lawol lo wattira mbudi ko be woli fi mum ko yaada e ko dépensa don kon fi mum on faami donc o wi be do kadi clôture haray ko anafi ko woni ko wadi donc kadi clôture kambe tigiri nyande on cours dida fi mum be wi uno men ko mbu luttunode fi projet ko finance ko fi laptane on wada do e der district dambata on e lekko wada do e der district hansangere on taka be wi men ko di mbudi luttudi wo ko dimbe woni finance de fi wada ko clôture e cours le commune on faami dum non si be baawo dum don non si be indi men joni ko kambe mbudi mabbe okkiti nder ton et pourtant ko ana fi kon mbudi luttuno yidi ngara men tanyi dum don ngara yidali voilà merci beaucoup men fotina yon seda monsieur Diallo Ibrahim watodade et monsieur Marliou Diawni en faami muradi dindo en fala no deno dugol enen e mer afia on en noddibe de tawde wondema en humpitike ndu muradu do kono ko be weebi tani en andintina ko jamaaji din jogorta ka jakkirde ko wondema haray ala fus ko be wola fiidi piji do il ne se reproche absolument de rien et ko watti e mudum décision ji jettaadi din fow ko kambe conseil communal on foppo haldi fotti yetti décision ji din hunde wada kado hucca huwa e ko watti e mudum aray mana telen sengo afia ton
nyonya ala si goddo inni nyonya no ton haray kanko andi ko honto nyonya o woni ko imori tout de même haray fusi be yewtata ko yowiti e findu murado do kono do e dum no hollirte non ko ala sede haray e ngakkay forcément kono de dum Alpha Boubacar Diallo e kaydi ndi hendi den katawata bu e mabbe no signi mais ron wato dade e sous-préfet on simi fa yaali ha hewta e sukabe goma citoyen be go ndi kaydiri do pellet no nandi e si tawi woni kaka mériton woni ko ndimo ina e ko tondi iwri ko yowiti fiidi parcelle ji jowi do artane en ko ndu woni contenu mayri. Oui, d'accord. En tout cas, kaydirde be hewtini ndi do dem jogitini do e wawa artude e mayri ka français no manina région administrative de l'Abbé, préfecture de l'Abbé, sous-préfecture de l'Abbé, commune rurale de Afia, République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité, Afia, le 14 mai 2022. Note d'engagement, suite à la réunion tenue par le conseil communal de Afia, le jeudi 11 mai 2022, le maire et ses 2 vice-maires ont pris l'engagement de restituer les parcelles ci-dessous énumérées à la commune rurale de Afia. Les parcelles numéro 2, 4, 6 du lot H10, 25 mètres x 20 mètres chacune. La parcelle numéro 13 du lot A6, 25 mètres x 20 mètres. La parcelle numéro 5 du lot H7, 25 mètres x 20 mètres. Le conseil communal rassure la population que ces parcelles ne seront ni vendues ni occupées par qui que ce soit dans l'accord préalable du conseil, sans l'accord préalable du conseil communal. Le conseil informe cependant que l'attestation de propriété et les 3 attestations de cession délivrées en date du 2 décembre 2021 par El Hadj Mamadou Dambata Diallo et les conseillers communaux de la commune de la commune rurale de la commune de Afia, je lis comme c'est écrit parce que je ne veux pas comme nature ce qui est écrit, de la commune de Afia ne sont plus valables. L'attestation des cessions délivrées par le maire de la commune de Afia en date du 2 août 2021 au bureau de district de Afia Centre n'est plus valable. L'application stricte des articles 29, 128 et 129 du Code des collectivités locales sera de rigueur. Le maire et l'ensemble des conseillers se félicitent de la bonne compréhension et de l'adhésion des jeunes aux idéaux de paix dont ils ont toujours prôné dans leurs juridictions respectives. Vive la paix, vive notre sous-préfecture. Signé par les représentants des jeunes Thierno Younoussa Diallo, Ibrahima Diallo, Mamadou Boussriou Ba, par les autorités El Hadj Mamadou Dambata Diallo, le maire, le sous-préfet MDC Sidiki Sissé, vu et approuvé par l'autorité locale. Voilà. Vous avez compris, Emana, qu'on dit Kedirido, Oniko Hendiden, Mustafa Bashir Diallo, no labi poi parce que ko kaydi engage ndibe wondema tigi tigion be restitui parcelle jiding e wolidi do lo on e mana dimension jiding e ko nandi mun non e ko wati mun be holli wondema e kaydiji wadanode ko yowiti e fidun do dum fu hande kadi dagaki e hore ko tawata kon dagaki goto wawata hutorde di do si tawi woni e mana na kambe foppo haldidi foti haray ko hondum di wawete wadede e nder dum don non haray sukabe ben woni ko signi maire on kanyon tigi woni ko signi e sous-préfet on tigi woni ko wadi batte jungo ka kaydi do d'abord Alpha Boubacar Diallo ko hon wadi si be restuti parcelle jiding c'est parce que mi boure tanjinade haray oui, c'est tout ça, on peut se dire comme ça, parce que c'est-à-dire ko lawol hanu nongol ngol be rewri fi henda golli parcelle ji jowi do ma dum hutorgol di parcelle ji jowi kala do ma dum do yeygol di parcelle ji jowi kala do, je ne pense pas harayno ça vaut le coup restitution wada. Donc si tawi restitution wadi haray no wodi tout konkono kande kaswan no wiete non parce que si tawi no il ne se reproche de rien ha kaya hawo haray be jogiti ka jakkido be mari sedeji wondi dim parcelle ji be hutori don be wadi goddum soit be darno ma be okku goddo ma be yeyi goddo haray no dagani be wadugol dum kono si tawi hande yeyi ha restitution wadi haray no wodi ko yewte. Voilà, Mustafa
Bashir be haɗano ɗon tun ɓawto ko ɓe wi'i wonde maray kaydiji ko waɗana ɗi parcelle ji ɗo ko hande kadi wona valable kono nde ɓe holli ton e plus loin kataw ɗi parcelle ji ɗin siɗi hutoroyte haray ko kamɓe haldidoyta ko honɗum woni ko ɗi waɗete so noon conseil communal on haldi joni yo ɗiya tati yeeye ɗiya ɗiɗi jonne maire on kadi ara est ce que kaydi maɓɓe ndin ɗon kadi wonali valable andi jama on ɓe hittina fi kaydi kono anda kaydi ko wattante ɗum yila muradu moƴƴuru déjà a wi fof ɓe windi ɗo ahodi eɓe sukaɓe wonde yiddude ɗo ha eɓe lintaɓe ɗo fof wondema kala ko fewjante ma fewjete e hoore ɗin parcelle ji ɗon ko ma haray fof tummodira wattoda e feere donc wona no wirɗa noon bari wata ɓe waɗu ya yiltito muran ɗum ka woni ɗon aray yewtama fi mum ɓe accu yaare no hanniri noon min ko noon aray mi yiri muran ɗum mais tout de même ɓe wawata wiide wondema aray c'est à dire ɗo ko fewti ɗi parcelle ji ɗo haala majji on wo waɗɗo yiwo tuma ɓeɗo fof tummodiri fewji ɓe yiltoɓe inna ɗon kadi ɗi parcelle ji ɗiɗi accannama maire on ɗon haray c'est un peu en désaccord avec ko ɓe windi kon ɓe waɗi batte jungo e kay ndin haray min ko ɗon tun mi yiti Allah on kadi seeɗa voilà muraji ɗin on faami no jokkitade ko watti e muɗum sous préfet on kañum tigi no watti batte jungo gal Alpha so tawi noon woni ɓe haldidiɓe fotti joni yo maire on ƴettu ɗiɗi kadi par ce que o wii ɗum ɗiyat tati yeeye ko honɗum wonta objectif de tawde wondema maire on jontite ɗiɗi kaddu bi ari maire on ko ɗiɗi fof e mum jogino monsieur Ibrahima ok tellema ɗon haray sous préfet on déjà pratiquement o wi men kanko ɓaytu woni ha o signidi kaydiri ɗo o yiltirta ɓawo tellema ɗum ɗo siɓe faala yoɓe ƴawru yoɓe joldu fi o programme ɗo kanko ko wi men ko responsabilité makko engagé ɗo ɓe ndi kaydiri ɗo kanko wuren ɓe faala o faalano ko hay men yewta fi ɗum ɗon komin haldi men fotti kom ɓay komin julɓe windi kaydiri mo be signi yo men rew ɗum ɗon siɓe faalaka guere e programme o kanko ko wimen déjà yo min wonu tranquille hari e fiyo programme ɗo donc honɗum waɗi ha fayda men ɗumanni ɗo ko par ce que ɓaawo komin waɗi ndi ɗo ɓe waɗi komin haaldida e mum ɗum ko maire on on faami ɗum kono sous préfet kanko mo ini déjà maire on hara yo hendo ɗiɗi pourquoi encore yoɓe hendo ɗiɗi ɗon on tigi on haray tellemma ɗon ko kamɓe tu wawata en e wowlal ngol ɗum ɗon ko saabu honɗum ɓe woni hendorade ɗen ɗon ɗiɗi minen min anda kamɓe tu wawata peut-être pas pour les deux no gasa ɓe nayon ɓe waɗi dépense o indi an soda no fi suturaji ɗin fi ɗatangal no gasa ɓe nayon ko saabu ɗum no gasa non o wowlno ɗon nde ko honɗum ɗin parcelle ji ɗon ɗiɗi kanko